रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। मेरा दोस्त मैं ना आज आपको ना 20 जानवर दिखाने जा रहा हूँ। इसमें जो है ना दो जो है ना मेल हैं, बाकी फ़ीमेल हैं 18 माशाल्लाह खूबसूरत और प्योर राजनपुरी में। इसमें 2-3 सिंगों में आ रहे हैं, बाकी बगैर सिंगों के अंदर। और माशाल्लाह मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करें और सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियो बासान बासूरत मिलती रहे। माशाल्लाह रोज़ की नए आने वाली वीडियो बासान आप तक पहुंचती रहे। माशाल्लाह हर किस्म के जानवर भी मौजूद होते हैं। ये टोटल 20 बकरियों का सेट है और 18 फीमेल और 2 जो है ना मेल है। माशाल्लाह प्योर राजनपुरी में और बनने वाली चीज़ है। और जो नया बंदा होता है इसी से काम स्टार्ट करता है, क्योंकि ये जो है ना 4 महीने पूरा दूध पिया हुआ है। ये जो है ना इनकी उम्र है और 5.5 महीने 6 महीने इनकी उम्र है और 4 महीने इनका पूरा दूध पिया हुआ है। इसको गर्मी सर्दी भूख प्यास ये बर्दाश्त करने वाली नस्ल है। माशाल्लाह से मेरा दोस्त जो 4 महीने से नीचे दूध पिया हो फिर वो बर्दाश्त गर्मी सर्दी नहीं करती, क्योंकि यो बीमार हो जाती है। इनको वैक्सीन भी हो गई है। अगर इसमें आपको पूरी लाट चाहिए 20 बकरियों की, यो आपको इंशाल्लाह मुनासिब प्राइस में आज देने जा रहा हूँ। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आपको रेट सुनते ही बड़ा मज़ा आएगा मेरा दोस्त। बाकी बच्चों वाली बकरियां भी मौजूद हैं, राजनपुरी बच्चों वाली और मक्खी चीनी बच्चों वाली प्रेगनेंट। और 2025 की कुर्बानी के लिए अगर बकरे चाहिए और हर क्वालिटी हर नस्ल अबू बकर गोड फार्म से अवेलेबल है 24 घंटे। आप जब भी देरा गाजी खां आएँ तो अबू बकर गोड फार्म का विज़िट किया करें, क्योंकि जानवर भी चेक कर लिया करें, रेट भी चेक कर लिया करें। बाकी आपको जहां से मुनासिब मिले वहां से ख़रीदारी कर लिया करें। और माशाल्लाह टोटल जानवर जो है ना 20 हैं। तोता फेस में आ रहे हैं माशाल्लाह, आंखें इसकी चेक करें गुलाबी में आ रही हैं और 2-3 सिंगों में आ रहे हैं, बाकी बगैर सिंगों के अंदर। और 18 फीमेल और 2 जो है ना मेल हैं। सारे आपको चला फिरा के चेक करा देता हूं। अगर इसमें आपको कम भी चाहिए 2-3-4 वो भी आपको मिलेंगे। अगर आपको ज़्यादातर जानवर चाहिए 50-100 वो भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह अबू बकर गोड फार्म से मुनासिब प्राइस में मिलेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त क्वालिटी के जानवर हैं और जल्दी रब्ता करें। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। इन नंबरों पे आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। आपको जिस क्वालिटी जिस कैटेगरी के जानवर चाहिए इंशाल्लाह आपको मुनासिब प्राइस में मिलने जा रहे हैं मेरा दोस्त। हर क्वालिटी के जानवर मौजूद होते हैं। अगर बीतल अबलाक नागरे शेरा प्रिंट चाहिए वो भी आपको मिलेंगे। आप जल्दी रब्ता करें, आपको जिस क्वालिटी जिस कैटेगरी के जानवर चाहिए इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियो बासान बासूरत आप तक पहुँचती रहे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त क्वालिटी के जानवर आपको दिखाने जा रहा हूं और 20 के 20 को। और वैक्सीन भी हो गई है, आपको वैक्सीन भी इंशाल्लाह आप आएँ हमारे फार्म का विज़िट करें, आपको वैक्सीन भी बताएंगे, इनकी खुराक भी बताएंगे। फिर आप जो है ना कम फार्म जो है ना और माशाल्लाह फार्मिंग कर सकेंगे। माशाल्लाह से टोटल 20 का सेट है और आंखें गुलाबी है। ये सारे के सारे गुलाबी में आ रहे हैं। इनका रेट आज आपको इंशाल्लाह मुनासिब देने जा रहा हूँ। आप हर किस्म के जानवर मौजूद होते हैं। आप इंशाल्लाह एक बार आएंगे आपको 5 to 6 हज़ार का फ़र्क जानवर पीछे महसूस होगा और मुनासिब होगा। माशाल्लाह जितने भी वीडियो लगाते हैं उनका रेट भी चेक कर लिया करें, अबू बकर गोड फार्म का रेट भी चेक कर लिया करें। बाकी लेना देना नसीब की बात होती है, आप जिस से भी सौदा करें और पहले एक बार चेक लाजमी कर लिया करें। माशाल्लाह सारे गुलाबी में आ रहे हैं और इनकी उम्र 5.5 महीने 6 महीने इनकी उम्र है। माशाल्लाह इनका ज़िंदा वज़न जो है ना और 22 kg और 23 kg 25 kg, इसको कम जो है ना 20 kg है कम में से कम, और 25 kg 22 kg और माशाल्लाह 20 kg से कोई नीचे बच्चा नहीं है माशाल्लाह। और माशाल्लाह और चेक करें सारे के सारे बनने वाली चीज़, इसमें कोई ऐब नुक्स वाला नहीं होगा,
کوئی جو ہے نا ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ عیب نقص پاک اور صاف جانور ہیں، اور ٹوٹل 20 کا سیٹ ہے۔ اگر اس میں آپ کو گنجائش کے مطابق کوئی کہتے ہیں شوقیہ طور ہم رکھنا چاہیں گے اور 1 یا 2 چاہیے، وہ بھی ملیں گے، وہ بھی آپ کو بھیجن ملیں گے۔ اور آپ کو پہلے لائف جانور دکھاؤں گا، پھر آپ نے بینک اکاؤنٹ میں پیمنٹ کرنی ہوگی، پھر میں یہاں سے کارگو کروں گا۔ اگر آپ نے خود آنا ہے تو پھر بھی کم فارم کر لینا ہے، بتا دینا ہے کہ ابو بکر بھائی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ پیمنٹ بالکل نہ لے کے ہیں، اور جب خریداری مکمل ہو جائے پھر پیمنٹ اکاؤنٹ میں کرا دیں۔ ماشاءاللہ آپ کو اگر منڈیوں پہ جانور چاہیے ہم منڈیوں پہ بھی خرید کرا دیتے ہیں، ہمارا 300 روپے جانور کا انعام ہوتا ہے، آپ کی سوچ سے بھی 4-5 ہزار کم کرا دیں گے، عیب نقص والا جانور بھی آپ کو نہیں لینے دیں گے۔ اگر منڈیوں پہ خریداری کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ رابطہ کر کے آئیں، آپ کو جو ہے نا آپ پیمنٹ بالکل نہ لے کے ہمارے پیسے سے منڈیوں پہ خریداری کریں، جب خریداری مکمل ہو جائے پھر پیمنٹ اکاؤنٹ میں کرا دیں۔ ماشاءاللہ ہر روز کی منڈی بھی ہوتی ہے، اور جو مین دیرہ غازی خان میں منڈی ہوتی ہے بدھ اور ہفتے والے دن دیرہ غازی خان میں منڈی ہوتی ہے، باقی جو ہے نا اتوار ناڑی فارم منڈی ہوتی ہے، اور پیر والے دن محمد پور منڈی ہوتی ہے۔ ہر روز کی منڈی بھی ہوتی ہے، ہر قسم کے جانور آپ کو ملیں گے، ہر کوالٹی ہر کیٹیگری کے جانور آپ کو ملیں گے۔ آپ جو ہے نا ایک بار ابو بکر گوٹ فارم کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو بآسان باصورت ملتی رہے۔ آپ انشاءاللہ ایک بار ابو بکر گوٹ فارم سے جانور خریدیں گے، آپ کو خوراک بھی بتائیں گے، ویکسین بھی بتائیں گے، تاکہ آپ کامیاب فارمنگ کر سکیں۔ ماشاءاللہ سے میرا دوست یہ ٹوٹل 20 کا سیٹ ہے، اور 18 فیمیل اور 2 جو ہے نا میل ہے۔ ماشاءاللہ آپ جلدی رابطہ کریں، اور میرے نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان نمبروں پہ آپ کال بھی کر سکتے ہو، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہو۔ یہ ٹوٹل 20 کا سیٹ ہے میرا دوست، یہ آپ کو ملے گا 18,500 کے حساب سے ماشاءاللہ، اور پیور گلابی طوطا فیس میں چیزیں آ رہی ہے، اور بننے والی چیز یہی بکریاں اگر تیار ہو جائے تو پھر یہی بکریاں آپ کو ملے گی، اور 1 لاکھ کی، 1,10,000 کی، 1,20,000 کی یا بچے دینے کے قریب آئے گی ماشاءاللہ۔ اور ان کا ریٹ معقول جہاں میں آپ کو دیا ہے 18,500 کے حساب سے۔ ایک بار چلا پھرا کے دکھاتا ہوں، پھر جو ہے نا ویڈیو کو ختم کرتے ہیں میرا دوست۔ آپ جلدی رابطہ کریں، اور نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، آپ ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو بآسان باصورت آپ تک پہنچتی رہے ماشاءاللہ۔ یہ ٹوٹل 20 کا سیٹ آپ کو ملے گا 18,500 کے حساب سے، ٹھیک ہے میرا دوست۔ میں نے آپ کو اچھی ویڈیو بنا کے دکھائی ہوگی، اور ماشاءاللہ سے اس ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں میرا دوست، اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔